Hi, I'm Dario, and this will be a completely different video from all the ones so far. I will talk about why I started this YouTube channel, what are my plans for the future with the channel, and I will answer three most frequently asked questions in the comments of my videos. I will also show you how much I earn from YouTube, how much time I need to prepare a video, how I prepare it. But apart from that, I will briefly introduce myself, what I do beside table tennis, and some other personal things so that you can get to know the guy behind this channel. As always, I will speak in Croatian, and for those who do not understand Croatian, I have prepared English subtitles that can be switched on. Ovo je 100. jubilarni video na ovom kanalu, pa sam odlučio da bude malo drugačiji od svih do sada, a vjerojatno i svih budućih. Pričat ću i pokazati vam dosta video materijala koji nemaju nikakve veze sa stolnim tenisom, ali pokušat ću ostati zanimljiv koliko je to moguće. Krenimo od moje zadnje rečenice iz engleskog uvoda, odnosno drugog najčešćeg pitanja u komentarima mojih videa, a ono glasi zašto u cijelom videu ne govorim na engleskom, da bih sigurno imao više pregleda i subscribera. Vjerovatno bih imao više pregleda, a i meni bi sigurno bilo puno lakše, jer užasno puno vremena trošim na svakom videu za pripremu titlova na engleskom, što je uvjerljivo najdosadniji dio pripreme videa, ali moj cilj i svrha otvaranja ovog YouTube kanala je promocija stolnog tenisa i pomoć igračima u mojoj zemlji, Hrvatskoj, jer ima jako malo online sadržaja o stolnom tenisu na hrvatskom jeziku. Općenito, ne samo u Hrvatskoj, već i zemljama oko nje koje su sličnog govornog područja, Bosna i Hercegovina, Srbija, Slovenija, Crni Gori. No kako se sadržaj mog kanala počeo sve više sviđati i ljudima izvan ovog govornog područja, odlučio sam dodati i uvod na engleskom, te za svaki video pripremim engleske titlove. A onda ako netko ne zna engleski ni hrvatski, može od YouTube-a u 2 klika zatražiti da mu te moje engleske titlove prevede na bilo koji jezik želi. Tako da, bez obzira na više posla kojeg imam i možda manje pregleda zbog hrvatskog jezika, želio bih ostati na mojoj inicijalnoj ideji i ako je to moguće, pomoći u promociji stolnog tenisa za igrače koji ne znaju engleski, a s ovog su govornog područja. Ovo je bilo drugo najčešće postavljanje pitanja u komentarima, no ajmo sad na treće jer je puno lakše od prvog. Treće najčešće postavljanje pitanje je oko ove dvorane i pehara, odnosno medalja koje su tu po zidovima. Jako veliki dio mojih videa je snimljen u ovoj dvorani koja se nalazi u dvorištu moje obiteljske kuće. Izgradnja dvorane je krenula 2018. godine i projektirana je baš za stolni tenis na način da omogući komforno igranje na jednom stolu, a ispred dvorane se nalazi poveća terasa i mjesto za pripremu raznih jela, te džakuzi za opuštanje nakon napornih treninga. A očito se moram osvrnuti na pehare i medalje koje vidite u mojim videima, jer bilo je dosta upita i oko toga, tako da onda odgovorim i na to. Da, to sve što možete vidjeti su pehare i medalje koje sam ja osvojio. Trenutno je tu nešto više od 70 pehara i 80 medalja. Nadam se da je to samo početak i da ih bude još. I uvjerljivo najčešće postavljeno pitanje je da nekome preporučim najbolju gumu ili drvo. To su mi uglavnom igrači koje nisam nikad vidio kako igraju, pa je zato to uvjerljivo najteže pitanje. Da bih nekom preporučio neku gumu ili drvo, trebao vidjeti kako taj igrač igra ili da mi bar zna objasniti koji je njegov stil igre ili koje udarce više preferira i još dosta toga.
Kao što možete vidjeti u mojim recenzijama, nikad ne kažem da neka guma ili drvo apsolutno ništa ne valja ili da je uvjerljivo najbolja. Mislim da svaka guma ima igrače kojima će odgovarati, makar meni ta ista guma može biti užasna. Također, moguće je i obratno. Zato kod svih recenzija probam dati što više tehničkih detalja, kao što je kod drva precizno mjerenje debljine glave, pa mjerenje frekvencije, kod guma s durometrom mjerim tvrdoću spužve, s robotom prevaram koliko prima rotacije kod iste količine zadane rotacije od robota. Zapravo što više konkretnih podataka koje ne ovise samo o mom osjećaju. A onda, naravno, opet se puno toga svodi upravo na taj osjećaj, ali onda pokušavam pretvoriti u segmente igre i ocijeniti po određenom segmentu. Pa svatko na temelju toga može odrediti je li neka guma ili drvo za njega. Tako da one ocjene koje vidite u mojim recenzijama, prije nego ih objavim, jako dobro promislim više puta i usporedim s drugim gumama koje sam testirao. Često znam otići u dvoranu još jednom, pa još dodatno usporedim neke gume kad nisam siguran kod nekog segmenta, samo zbog te jedne brojke u tablici. Tako da te ocjene koje dajem po segmentima shvaćam dosta ozbiljno i pokušavam biti što realniji i dobro promislim kod svake ocjene, da li će to biti na primjer 7 ili možda 7,5. To su bila 3 najčešća pitanja u komentarima videa. Komentara ima dosta, od pitanja do pohvala, većinom skoro uvijek sve pozitivno, što mi je jako drago. Pokušavam svima odgovoriti na svako pitanje. Možda nećete dobiti odgovor odmah, ali u roku od par dana svima odgovaram. Isto tako upiti dolaze mailom i putem društvenih mreža, gdje se isto trudim svima što prije odgovoriti. Spomenuo sam već u prijašnjem videu da se bavim razvojem web aplikacija, pa da onda spomenem i da radim na Fakultetu organizacije informatike u Varaždinu, koje pripada Sveučilištu u Zagrebu, te sam također direktor male tvrtke Aritos. Neću ovdje o poslu. Ako nekoga zanima na kojim projektima radim i čime se sve detaljno bavim, mogu pogledati na mojoj osobnoj web stranici dario-grt.from.hr ili dario-grt.is.hr. Linkove ću staviti u opis videa. Što se tiče privatnog dijela, oženjen sam 12 godina, nemam djece. Imam 2 nećaka od 1,5 godine i 2,5 godine. Osim njih, za konstantnu strku u kući i dvorištu su zaduženi pas i mačka, tako da ženi i meni nikad nije dosadno. Ali ajmo natrag na sport. Cijeli život sam u sportu i sport mi je pružio puno lijepih trenutaka, pa pokušavam nešto vratiti sportskoj zajednici. Krenulo je sve od nogometa, ali sad ću se fokusirati na stolni tenis. I zapravo moj doprinos na teniskoj zajednici, osim ovog YouTube kanala, je i u pogledu voditeljstva lokalne Varaždinske županijske lige. Za ligu sam izradio web aplikaciju koja mi olakšava određene stvari, ali vođenje lige mi 7-8 mjeseci godišnje oduzima puno vremena, jer dosta je posla ako i dalje želim držati kvalitetu. Jer pokazalo se što više truda uložim u to, više igrača i ekipa želi sudjelovati u ligi. Osim vođenja raznih pojedinačnih i ekipnih statistika tokom cijele sezone, rješavanja problema ako do njih dođe, tu su i tekstualne objave poslije svakog kola i kreiranje biltena. Ovdje vidite završni bilten od prošle sezone, koji je na ukupno 82 stranice za 2 lige, samo da se taj bilten sastavi oduzme puno vremena, a gdje je sve ostalo tokom sezone. To sve naravno radim bez ikakve novčane naknade, čak ponekad još uz sve to dajem svoje novce za određene troškove lige. Kad sam već spomenuo novce, često ljudi misle da mogu od YouTube-a dobro zaraditi, da
to radim zbog novaca. Pa evo da vidite direktno na YouTube-u koliko to ja zaradim od tih videa. Evo nas u studio YouTube mog kanala. Trenutno smo na nadzornoj ploči. Ajmo na analitiku. Prikazuje se svi podaci zadnjih 28 dana. Prebacit ćemo za zadnjih 365 dana da vidimo više podataka. Sad možete vidjeti da sam u zadnjih godinu dana imao 175.000 pregleda, da je to bilo skoro 11.000 sati gledanja s porastom od 1.200 pretplatnika i ukupnim prihodom od $333. A da vidite direktno detalje o tim prihodima na tabu prihodi, po mjesecu to iznosi oko $30, a jedan od bitnih podataka je ovaj tu. Za svakih 1000 pregleda dobijem malo manje od $2. Znači $333 za godinu dana, ali tu sad dolazi porezna. Prvi dio prije same isplate na moj račun uzima američka porezna i tu je čak i dobra stvar što sam s američkom poreznom potpisao ugovor i oni sami automatski uzmu novce bez da ja išta moram raditi, odnosno sve odradi Google. I drugi dio uzme hrvatska porezna, ali veći problem je što u ovom slučaju moram ručno popuniti nekoliko obrazaca kod svake isplate. INO izjava, INO DOH, JOPPD i da bi na kraju dobio možda 50% od ovog spomenutog iznosa. Znači od $333 za godinu dođete na $160. Ako uzmete u obzir da mi za pripremu jednog videa treba od minimalno 8 do čak 40 sati vremena, ovisno o videu, da imam troškove, jer svu tu opremu koju recenziram kupujem svojim novcima, onda dolazite do jednostavne računice da sam u debelom minusu, a ne da zarađujem. No nećemo širiti nikakvu negativu, nego vam samo želim pokazati realno stanje, jer bilo je dosta upita o tome. Što se tiče budućnosti ovog YouTube kanala, u mom predzadnjem videu ste mogli vidjeti da sam postigao suradnju s Victasom i to znači da će biti više recenzija njihove opreme, barem sad u početku, ali namjeravam i dalje recenzirati sve brendove. Također se nadam da će moji budući videi biti bolje kvalitete, jer sam odlučio još dodatno uložiti u kvalitetniju kameru i mikrofon. O tome neću direktno i na YouTube-u, već oni koji nas prate na Instagramu i Facebooku će moći više o tome saznati na tim društvenim mrežama, gdje ću prikazati novu video i audio opremu kad stigne. Linkove na Instagram i Facebook profil ću staviti u opis videa. Osim YouTube kanala, vođenja lige i još s jednim dijelom pokušavam pomoći stolnoteniskoj zajednici. Kako imam iskustvo organizacije vođenje 100-tinjak turnira liga iz različitih sportova, imao sam prilike vidjeti kako se određeni klubovi muče u organizaciji stolnotenskih turnira, što njihovih internih, ali što i otvorenih turnira. Tako da sam često uskakao u vođenje turnira kako bih pomogao nekom klubu. Već je kroz godine postalo normalno da vodim turnire. Ok, neki su manji turniri s 30-ak natjecatelja, ali moram nekad voditi i velike turnire s po 10-ak različitih kategorija i 100 natjecatelja. Vođenje tih većih turnira je malo teže za jednu osobu, kad se sve nalazi na brdo papira, pa sam odlučio informatizirati taj cijeli proces, ali onda i takav sustav za vođenje turnira dati potpuno besplatno svim zainteresiranima. Sustav je online već 2 godine i dostupan svima besplatno na korištenje. Trenutno je u beta verziji i trebao bih napraviti još nekoliko dorada, ali potpuno je funkcionalan i mogu ga koristiti oni koji organiziraju turnire, ali i igrači sami. Kad smo kod stolnog tenisa, da još napomenem, u prošloj sezoni sam igrao čak 4 stolnoteniske lige,
što je bilo isto jako teško ukomponirati u raspored. Ok, 3 lige sam igrao sve utakmice, Varaždinsku, Međimursku i Zagrebački Sokas, dok sam se u Koprivničkoj ligi priključio svojoj ekipi samo u play-offu, odnosno u polufinalu i finalu lige. No svejedno, ove 4 lige su baš bile izazovne za odigrati. Osim same igre, puno je tu bilo i prijeđenih kilometara zbog odlaska na utakmice. Vidjet ću što ću u sljedećoj sezoni, ali sve se čini da će ponovno biti ista situacija. Kao što sam već spomenuo, od sportova sam sad većinom na stolnom tenisu, ali prije stolnog tenisa sam igrao nogomet, odnosno mali nogomet i futsal. Iako bi glava i srce htjeli odigrati još puno nogometa, tijelo nažalost ne surađuje. Tako da već sad duže vrijeme igram samo jednom tjedno mali nogomet i to zbilja pravi veteranski mali nogomet, ali nismo još za totalni otpis. Na zadnjem turniru koji je bio prije par mjeseci smo osvojili prvo mjesto. Evo nekoliko isječaka s finala. Ajde! Ajde! Dario! A jebote! Evo ga! Bravo, Zajrac! Nemoj se uvijek. Bravo, Milek! Desno! Ucaj! Šajba! Bravo! Osim nogometa i stolnog tenisa, tokom ljetnih mjeseci obožavam otići na ronjenje. Posjedujem CMAS licencu Scuba Diver, tako da imam mogućnost uživati u podvodnom svijetu, a koji je zbilja prekrasan na hrvatskom Jadranu. Tako da gledatelje izvan Hrvatske, a koji još nisu bili, pozivam da dođete posjetiti i uvjerite se koliko je Hrvatska prekrasna. Da ne dužim, možda u nekom drugom videu više u Hrvatskoj, ali mislim da se nećete razočarati ako posjetite Hrvatsku. S obzirom da je ovaj video potpuno drugačiji od svih mojih videa, onda ću ga do kraja iskoristiti i dodati još neke stvari s kojima se bavim u slobodno vrijeme. Nekoliko ljudi mi je već reklo da bih uz stolnotenisski kanal trebao otvoriti kanal o car detailingu. Naravno, nema šanse da to još stignem. Ali evo, bude zato u ovom videu jedan isječak i o tome. No prije toga nešto o kulinarstvu. Nije da sam baš neki ekspert, ali volim za vikend ovdje vani ispred dvorane pripremiti nešto za pojesti. To može biti nešto kao što je klasični roštilj, pa do recimo šarana na rašljima ili nešto ispod peke. Dok u zadnje vrijeme najčešće radim pice. Istina da tijesto pripremam 3 dana s dvostrukom fermentacijom, ali zato je sama priprema pice kad imate spremno tijesto ekstremno brza. Pa evo kratki isječak kako to izgleda.
Za kraj sam ostavio car detailing. Kao što volim testirati i isprobavati raznosnu tenisku opremu, isto tako volim isprobavati različita sredstva iz car detailing svijeta. U jednom trenutku se u mojoj garaži našlo preko 100 različitih kemikalija koje sam isprobavao. Kao što možete vidjeti u ovom isječku, sad je to svedeno na nešto manji broj, tako da trenutno u garaži imam nekih 60-ak različitih proizvoda od 10-ak brendova i to je ono što trenutno koristim za obavljanje različitih poslova. Nisam neki profesionalac i radim samo na svojim autima, ali radim skoro sve iz car detailinga, od raznih metoda pretpranja, kemijske i mehaničke dekontaminacije, inspekcije korekcije laka, višeslojnog poliranja, nanošenje raznih voskova, silanta i ostale vrste zaštite laka, do onih osnovnih keramičkih premaza za koje ne treba licenca. Iako se s interijerom auta malo manje bavim, odradim sve potrebno, čak do kemijskog čišćenja interijera, s obzirom da i za to imam mašinu. Kako neki od tih poslova znaju trajati do nekoliko dana, u ovom videu ću vam pokazati kako izgleda jedno moje klasično pranje auta i koja sad sredstva i na koji način koristim. Isječak će biti dosta ubrzan, da ne traje predugo, ali na kraju možete vidjeti konačan rezultat i popis korištenih sredstva.
Ovo je bio jedan potpuno drugačiji i opsežan video gdje ste me mogli bolje upoznati i saznati o još nekim stvarima kojima se bavim, ali isto tako vidjeti moj način razmišljanja, zašto je pokrenut ovaj kanal, što možete očekivati na ovom kanalu u budućnosti i sl. Nadam se da vam nisam bio previše dosadan i svaka čast svima koji su pogledali video od početka do kraja. Vidimo se uskoro sa standardnim temama.